Good morning. Mag-harvest tayo ng ayan, sigarilyas at mani. Ayan, thank you Marileni. Nagbunga dagiti intid mo nga palang kanya. Kit itatad ang harvest nakman. Tanagadudan tagbibitin. Oh. Harvest time. Naglawag inganay jay. Ay nadalapos ti bagyo dahito ilang palang mo kumari tinagbati na nagadudag bibitin. Nag-harvest tayo. Oops. Ay, dami kong na-harvest. Dapat itabunga nga madinagbalin. Okay, marami na akong nakuha. Oy. Ang lalaki. Thank you Marileni sa binigay mong blessings ngayon. Nagadubungan na dati. Intid mo nga mulak. Dahito talaga ti ko pag yamyamanak ta nagadubungan na. Thank you kakapsat. Nag-harvest tayo. Nagadu. At itidugpay. Ayan. Ay, sus Maria. Pre, ayan o. Nagado, tinaalak. Oy, sus, Mariasep. Naggatidog. Ay. At itidog ajay bunganan. Uri nagbagyo na batimot dati pa lang. Agijay utong tabungaw na bagyo da. Thank you, kumare.